salsa sekang no kaisa resignation letter no Facebook o rui redrop BJP জনজাতি মোর্চানি টাংফাং অকরা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা তিনি 9th August 2021 ইন্ডিজেনাস ডে রগৈ হানি সারকনি সাল হই হাস্তে লেভেল হাস্তে বেরেমনি পালাই জাগি টংমানি মুঙ্গিয়া কামিও সংসাজাক পান্দাও ফাই তাবুংনো স্টেজো কাফাইদর বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা অবহাই মাংপিলি বেলাইখেনো তিনি পুইলা ফুনুগুই দङ কক ত্রিপুরা যে কক ত্রিপুরানি বিসিংতৈ নরন ফুনুগনানি নাই দङ বইনসै সেকাং যে বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা জনজাতি মোর্চা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি টাংফাং অকরা বরম গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা তিনি জয়েন খাইছিনাই ত্রিপুরা মথাও হাই হিনিনো তিনি ফাই সকবাইকা অর মুঙ্গিয়া কামিনি रोंनग সংসাজাক কাইসা ha besarokni sal rogoi haste beremni songsajak pandao phai bo tini oro manjak phaika oro to tini jotono phaijak hasteni বিধান সভানি MLA বৃষকেতু দেববর্মা বহাইনো তাই ফাই সকপাইজাক oro to বুবাগ্রা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা তাই ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার রাংখল তাই CEM পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তাই EM কমল কলয় তাই EM সোহেল দেববর্মানো খবই গোबांमा MDC রক তিনি ও কতরমা পান্দানি বিসিংতৈ মাত কুপলুং বরক নকজাকমানি বিসিংতৈ ও কতরমা জাগাও समाय ताङैनाय ত্রিপুরা মথাও फायनाय বিদ্যুৎ দেববর্মা বিনি মাংপলি নর নগুই মানখানা অর স্টেজো আসুকজাক যতবাই বাক্সা গবা কসাই খেনো ওয়ারি গসি খেনো খাক কুফুর বাইনো বতিনি অর ফাই মানজাক ফাইকা তাই স্রাপসানি ওলনো ব বানা याफारमानि नुगनाय फियाबा ताबकसाक जरतै अबले कन्फार्म मुंखा ब मियासे BJP नि जनजाति मोर्चा नि जनरल सेक्रेटारि नि पद न याकारमानि ब आ पद सैमानि BJP याकार याहनै सामानि फियाबा नखा सालसा बायनो BJP याकारै तिनि त्रिपुरा मथाव फाइसिनाय ताई त्रिपुरा मथाव बना खाबाय खुबै लामसुकसिनाय आबुनि मांफलि नगि मांखा तिनि काइसा जोदाको खाइनाय मुंगिया कामिनि रोंनग तिति एडिसिनि लवाजिमुं बाय हास्ते बेरेमनि हा बसारकनि साल रगै लवाजिजाक पान्दाव तिनि ब ত্রিপুরা মথাव हाबफायसिनाय अबब काइसा लाइबुमा रगजाक BJP तरक तरक बाई फाइ दंमोनि त्रिपुरा मथारक तरक तरक थानसा ngै सेकाङै थां दंमोनि अ मांफले नगजाखा कक त्रिपुरानि केमेराव हाय ओ चिनि रिसारि गनाय चिनि खुम बाहाय चिनि कक बाहाय 7x7 आवन बाङै चालायै आगेनि मुइ मतम चालायै जे बरक रंनि बोखा किचिक जाक फाना बोखा मानजुमानि बोखा कमाई थांबानि न बोखा मानजुमानि तापांनि पामति बाहायनो साक साक सिनिलायमानि जोंनि बरक रगनि वानसुकमानि न जोंनि बरकनि लाइबुमानि न आगेवो उक्लक तनिजाक न खापांनो तुयै खाकलाप फेहेलै ताइसा बसकां आगकमानि जरा आं तिनि ताइसा किफिले मानफुमाहाय मा तंगो ताबुक इ जरावो चुंनुगो जोंनि अभिभावक जोंनि अर नुकजाक सिजाक आगेनि सिमिनो चुं सिवो বিজয় রাংখল হেंगे बमति जात बर जीवन वाइसाफान किसेत नाइफा थैयामु जोङो नै वानसुंमानि ताबो बसकाङो ताबो तंगो बंनि जेता अचिभमेन्ट बंनि आन्दोलननि बिसिंतै आं ताबो खाइसिंगा आनि उषारंजन बाबु एक्स MDC एक्स EM बिद्युत देबबर्मा हिनो अ एक्स EM नि मालिक हेंगे बर परिश्रम खलायके जों एक्स EM एक्स MDC नि बर्तमान EM MDC नि कोनो दिन जों अ बाता चावमाया दिल्ली जेफ्रो 6 शेड्यूल नि प्रथम थांप्रो आप्रो इंदिरा गांधी साजाक नरंनो 6 शेड्यूल रिनाय हिनाय आप्रो चिनि स्वर्ग तंनायसा नगेन्द्र जमातिया समाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देबबर्मा DC रांखल रति मोहन जमातिया चिनि ताबो बरनि प्रेसिडेंट दा विजय बरक थांजाक हाइफानो लास्ट बरक रां रक कुरै मंदिर बांति बरक अ काली मंदिर रग तंगै चांदानि कुरिनि जराबो लास्ट हरिनाथ दाई दिवाचंद्र रांखल जेदिने एप्रुवेल नंगो विजिटिंग गैलरी वा सुजाक बरक ओ दिनो एप्रुवेल उं फाइप्रो ओ आफ्रो बेलाइनो हमददम खलाय सुंमांखा हाइफानो चिनि ओ 6 शेड्यूल मानसुक फानो ओ मानमाय न चिनि खापांगो जेसुक तंमाने आबो आसारि मायाखो ओ पाइसुकिया सामंनो जेंनानि ओ पाइसुकिया सामंनो पाइथाल दिनानि तुइमा तुइजलांनि तुइ हापुं पेखोबै फायै समुद्र रुपथाय थांफानो लाबा आदा कचाय थामानि हाहाय
वाइसा CPM बाय थुंजागो वाइसा कांग्रेस बाय थुंजागो वाइसा BJP बाय थुंजागो वाइसा आंचलिक दल बाय बार बार थुंजाग मने बागै पाइथाग्रि मानुयानि बागै न ताबो पाइथाग सुग्रि मानसुग नाय माननानि लामाव या फ्रि चेंगनि बागै बरक बेग गियारिया ओय बसकां आगंनानि बागै जे चिनि जारनि तंमानि ओ जारनि इ मथानि बिसिंतै